পেহেলগাঁও হামলার পর পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর নতুন ছক প্রকাশ্যে। ভারতকে অশান্ত করার পাক চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেল। ভারতীয় অফিসারের নাম বলে ফোন করে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা হয়। সেনারা যে গাড়িতে যাতায়াত করেন তার রাস্তা জানার চেষ্টা করে আইএসআই। হোশিয়ারপুরে সেনা নিয়ে যাওয়া ট্রেনের সম্পর্ক খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করে তারা। মুকেরিয়া, পাঠানকোট, ভাতিন্দায় ফোন করে গোপন তথ্য নেওয়ার চেষ্টা, এমনটাই খবর সূত্রে। আইএসআই এজেন্টদের ফোনে কথোপকথনের রেকর্ড একেবারে সামনে চলে এলো। কোন পথে প্রত্যাঘাত করতে পারে ভারত তা বুঝতে না পেরেই কি তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে আইএসআই, নাকি নতুন করে কোনো হামলার ছক কষছে আইএসআই? अभी मुझे बताइए कि आपने इधर बठिंडा, अभी आप बठिंडा में ही हैं, इधर ये स्टेशन पे ही हैं? नहीं, बठिंडा स्टेशन के बाहर रहता हूँ मैं। अभी पापा रिटायर होने वाले तो बाहर चले गए हम लोग। अच्छा अच्छा, इधर से क्वार्टर छोड़ दिया आपने? पहले तो आप लोग जो मेरे पास एड्रेस था इधर करण सिंह लाइन में रहते थे ना, एमईएस कॉलोनी में। हाँ, तो वो उधर से रिटायर होने वाले हैं ना, तो उन्होंने क्वार्टर अभी चेंज करवा दिया, तो हम लोग बाहर रहते हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर यही दिक्कत था ना। इधर हमने इसी आपके ओल्ड एड्रेस पे लेटर भी मेंशन किया था, लेकिन वो रिटर्न में आ गया था। आपने फिर क्वार्टर आई थिंक चेंज कर लिया उधर से। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मुझे ये बताइए कि आपके जो क्लास फेलोज हैं साथ के, इनका कुछ ना अभी इनसे वार्तालाप नहीं इनके पापा से हो पा रहा कुछ स्टूडेंट्स के। तो ये जो आर्मी के थे, ये आरटी ब्रिगेड वगैरह, ये इनके अभी अब बठिंडा कैंट से आउट कोई गई है? जो इनके लोग हैं सभी इसके लिए बॉर्डर वाली साइड पे निकल गए हैं? मैं तो कैंट के बाहर रहता हूँ, मुझे नहीं पता सर जी। एक्चुअली ना, क्योंकि इनसे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। तो कल आपके पापा ने बताया था कि मे भी शायद फैमिलीज वगैरह पीछे हैं, बाकी तो सभी लोग कह रहे थे कि आउट हो गए इधर से। आप बता दो, स्टूडेंट के नाम बता दो, मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा कि आपकी सिक्योरिटी फी आगे की नहीं आई। हाँ, आपका शगुन था, शगुन एक थी फीमेल थी, शगुन आपकी क्लासमेट थी, और साथ में उनके पापा थे योगेश कुमार जी। ये अटली ब्रिगेड के थे, 10 कोर अटली ब्रिगेड के। पता नहीं, शगुन नाम की लड़की तो थी, पर बाकी का मुझे नहीं पता कौन सी ब्रिगेड नहीं, क्योंकि मेरे को कैंट के बारे में कुछ नहीं पता सर जी, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, बाहर जा रखे हैं। तो दूसरी थी रोहिणी पाल थी साथ में आपके ना? हाँ सर, ये बहुत पुरानी बात है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी इनके डिपॉजिट का क्या करेंगे इधर साथ में, क्योंकि इनका तो अभी रिटर्न में, आपका तो चले हो जाएगा, आपसे वार्तालाप हो गया था, आपके पापा से बात हो गई थी, तो इनका कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये तो अभी आई थिंक आउट जा रखे हैं ना, नफरी तो सभी आउट जा रखे हैं। कैंट में आप लोग नहीं अभी जाते? कैंट से काफी दूरी में नहीं, क्वार्टर कैंट से दूरी नहीं है, हम लोग कैंट के बाहर रहते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास। কি সাংঘাতিক গদাধর বাবু, মানে একেবারে ভারতীয় ফোন নাম্বার ব্যবহার করে ভারতীয় সেনা অফিসার পরিচয় দিয়ে এইভাবে তারা সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা করছে। তার মানে ভারত যে প্রত্যাঘাত করবে এবং কোন পথে করবে সেটা বুঝতে পারছে না তারা, তাই এরকম তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে আইএসআই। না, এটা কিন্তু আগেও করেছে। আপনি যখন কার্গিল ওয়ার হয় তখন আমরা দেখেছি সুগনা যে রেজিমেন্ট আছে, আমাদের যে কোর হেডকোয়ার্টার আছে সুগনার, এবং শুধু আর্মি না, আর্মি এবং এয়ারফোর্স, এবং আমাদের শিলংয়ে যে এয়ারফোর্স আছে, এবং বিভিন্ন অফিসার, শুধু অফিসার না, অফিসারদের ওয়াইফদেরও ফোন করতো যে আপনার হাজব্যান্ড কোথায় গেছে, বিভিন্ন ভারতীয় নাম দিয়ে এটা করেছে। এবং তারপরে দেখা যায় যে আমাদের মহানন্দা এক্সপ্রেস শিলিগুড়ি স্টেশনে, যেটা আর্মি তখন, কারণ আমাদের ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নটা ম্যাক্সিমাম শিলিগুড়ি বেল্টে আছে, এদের মুভমেন্ট হচ্ছিল তখন, মহানন্দা এতে দেখবেন ব্লাস্ট হয়, এবং যার ফলে আমাদের একদিন ডিলে হয়েছিল আমাদের আর্মি রিপ্লেসমেন্ট পাঠাতে, এতে কার্গিলে একদিন দেরি হয়ে যায় আমাদের। সুতরাং এই যে প্র্যাকটিসটা আইএসআই করে, এটা কিন্তু বহু পুরনো প্র্যাকটিস। আবার সেই গেম প্ল্যান ওরা শুরু করেছে। ওরা বিভিন্ন আর্মি অফিসারদের বাড়ির নাম্বার এবং অফিসের নাম্বার রাখে, এবং ইন্ডিয়ান নাম দিয়ে, অনেক কলিগের নাম দিয়ে ওরা ফোন করে এইসব তথ্য জানার চেষ্টা করে, পার্টিকুলারলি মুভমেন্ট অফ দি আর্মি ওরা জানার চেষ্টা করে। সেনারা কোন পথে রয়েছে, কোথায় যাচ্ছে, কবে যাচ্ছে, কবে ফিরবে। এটা কার্গিলেও দেখেছি আমরা, এবং এখানেও দেখছি। এখন ওরা চেষ্টা করে জানতে যে ইন্ডিয়ান কোন রেজিমেন্ট কোথা থেকে যাবে, কী যাবে, কোথায়কার অবস্থান এবং কনসেন্ট্রেশনটা কী, এগুলো জানার চেষ্টা করে। ওদের অবশ্য কিছু ওদের তথ্য হাতে থাকে যে কোথা থেকে কী ট্যাঙ্ক যাবে, কোথা থেকে কী যাবে, এ খবর ওরা সবাই রাখে। প্রত্যেক দেশই অন্য দেশে আর্মির সম্বন্ধে খবর রাখে, কিন্তু একবার ক্রুডভাবে এটা আইএসআই ক্রুডভাবে এটা জানার চেষ্টা করে, এবং ইন্ডিয়ান নাম দিয়ে অনেক সময় লোকাল ভাষায় কথা বলে ওদের সঙ্গে জানার চেষ্টা করে।